हाँ ठीक है Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Introduce yourself. Sir, my name is Ravindra Raut. I come from Swara, Baleshwar. I have completed my schooling from PN High School, Rusa Jodita. Then I have completed my plus 2 from Sri Ram plus 2 Science Residential College. Then I have completed my BSc in Physics Honors from Upendranath College, Swara. Then I have completed my MSc in Physics from Revensa University, Cuttack. Now I am working as a lab assistant in Physics in Government Women's College, Keonjhar. My hobby is in listening songs of devotional music like Jagannath Bhajan, singing by Namita Agarwal, and active participation in NSS activities like creative awareness in rural areas. Okay. So you are comfortable in Odia language or English? Sir, I am comfortable, but I have comfortable in Odia, but I have opted in English. No problem. You can answer in Odia and English in the board. Yes, No sir. problem. Yes, sir. Suppose गोटे वर्ड आपको आसुनी मने पड़नी हठात ओडिया रे आपण एक्सप्रेस करिया को यू फील बेटर. Yes, sir. Yes, sir. सत्य क्वेश्चन. Why do you want to join in administrative service? Since you have a better career, you have done your post-graduation in physics, and you have now presently you have got a short gap. You are there as a laboratory assistant there in the women's college, and in future also you can be a lecturer. You can have a UGC scale also. It is much better than the scale of administrative service. And you have a future to go in at academic line. So you are doing, and you are also a bright student in your own in your career. And so you can do much better in education, in academics. Why do you want to join in administrative service? Okay, sir. Sir, first of all, joining academic service, joining civil service is my childhood dreams. But due to some financial responsibilities, after completing MSc in Physics, I have given this exam, this staff selection commission exam, and selected as a laboratory assistant in physics. Then I have started preparing my childhood dreams to join my aspire and pursue. Childhood dream means when you took birth on earth and started conceiving that day. Childhood, people want to aspire for childhood, from childhood. At some later stage. In childhood, nothing is clear in your eyes. Yes, sir. Nothing is visible. Yes, sir. Everything is equal. Yes, You sir. know, where actually when you wanted to be an administrative officer, exactly at what stage of your reading or job? Sir, after 10th class. So After that is 10th. not How you are motivated? Sir, when as I am coming from a rural background, due to some financial constraints, I have done tuitions. I have done tuitions in my village. Odia sir, can I speak in Odia sir? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛ ଆଜ୍ଞା, sir. ଆଜ୍ଞା. ତମେ କୁହ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଫ୍ଟର 10th ବୋଲି କହୁଛ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଦେଖିକି ତମେ ଭାବିଲ ଯେ ମୁଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ Okay sir. Sir, actually ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି 10th କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ବାପା କହିଲେ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତାଟି ସାର୍ ପୁରା ବହୁତ ଏବେ ବି ସାର୍ ସେ ରାସ୍ତା ଆମର ମାଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲି, ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମ ଗାଁର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଖାକଲି ତାପରେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି କ୍ରସର୍ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଁ ନିଜ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଇସାରୁ ତେଣୁ ଏଇ କାମ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଏକ ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କହିପାରିବା, ମୋର ଛୋଟିଆ କାମଟି ମାନେ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇଲା ମୋ ଗାଁର ଏଇ କାମରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ଯଦି ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ବଡ଼ କିଛି କରିପାରିବି। ସେତେବେଳେ ୟୁ କୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ମାନେ ଜଏନିଂ ଇନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Tenth ଆଫ୍ଟର 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍। After 10th se tuition କରୁଥିଲା ସେଇଥିରୁ ମାନେ ୟୁ ଗଟ୍ ଦି ଇନିସିଏଟିଭ। ଇଏ ସାର୍ ଟିଭିରେ ବି ସାର୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ କେମିତି କରନ୍ତି ସବୁ ଆମ IAS ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖି ମୁଁ ସେଠି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଏଇସବୁ କାମକୁ
ଆହୁରି ଭଲରେ କରେଇ ପାରିବ କାରଣ ମୋ ମତରେ ଏବେ ବି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆସିଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ କି ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁର ସେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସାର୍ ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁ କପି ଦେନି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆନ୍ସର କରି କନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବେ ବୋର୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପଚାର କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ the present scenario in the West Asia? Sir, there is a war between USA and Iran due to some reasons. The reasons are first the nuclear treaty, first the nuclear operation. Iran is some West Asian countries and like Israel and USA fear of that. न्यूक्लियर ऑपरेशन तो किसी है ही नहीं ना सर न्यूक्लियर तैयारी करछन सेठी माने से न्यूक्लियर ये तैयारी करछन न्यूक्लियर वेपन तैयारी करछन ईरान और सर ईरान हां कौन है असुविधा कौन जे चाइना से कर पे असुविधा एनी स्टेट चाहे बोली एनी नेशन चाहे करे पे असुविधा कौन आज्ञा सर सर यूएसए रो फियर जे एटा को से कोन वार करिया पई तैयारी करछि बट किंतु ईरान कहउछि जे मोटा पीसफुल एटा जेतु गोटे पीसफुल पर्पज रे मु एटा तैयारी करूछि तेनु एथि पाई आउ किछि देयर इज एनी न्यूक्लियर ट्रीटी एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी जो ईरान मना करछि जो साइन करिबो सेटा दैट इज द इशू और दिस इज द इशू कौन सर राइट नाउ आई हैव स्टडीड बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट आपण जो जिंस रे स्पेसिफिक आंसर दो तो रिलेटिंग टू इंटरनेशनल मैटर्स आज्ञा सर यदि स्पेसिफिक न देखि गोळेबे बुलेबे दैट विल बी डिमेरिट आज्ञा सर एमति खाली हावा गाँ रे जो चुगली हुए सुनी देखि विश्वास करबा जहा आज्ञा 근데 हां इरान रे तो रोज ताक तो अणु परमाणु पे युद्ध लागिछि ओते परमाणु कोन पे युद्ध लागिछि आज्ञा युद्धर अमेरिका इस्राएल भितर भल बंधुता अछि ईरान और इस्राएल भितर तिक्तता बहुत दिन धरी अछि अमेरिका काहे इन्वॉल्व होला तार कोन असुविधा लागि भाई कौन सर आई हैव नॉट स्टडीड आई विल स्टडीड मोर अबाउट दैट ओके थैंक यू वेरी मच आज्ञा सर सब पचास ना अपन सब अरे बाबू आपण ओडिसा रो सरकार किसी भल भल स्कीम चलैछन्ति कि लोक मन पे आज्ञा सर कहले देखि दे तीनटा स्कीम ना सर वुमेन एम्पावरमेंट बाई फास्ट ओडिशा गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट बाई सुभद्रा स्कीम जो थे कि आम 50,000 टका 5 वर्ष रे जाऊे दुईटा इंस्टॉल प्रति वर्ष 2टा इंस्टॉलमेंट करी नेक्स्ट सीएम किसान योजना जहाद्वारा कि कृषक मानक पई प्रति 2,000 टका ना दिया होछि सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम किसान योजना अच्छी ओडिशा गवर्नमेंट वर्तमान ओ चिप आमर जेहेतु गोटे सेमिकंडक्टर आम ओडिशा गवर्नमेंट ओडिशा को एक सेमिकंडक्टर हब रे तैयारी करबा चाहते ओ चिप बोली गोटे स्कीम आनी नेक्स्ट सर समृद्ध ओडिशा एवं समृद्ध कृषक योजना ओडिशा कामधेनु योजना यही सब गवर्नमेंट कौन कर कृषक मानू हेल्प करने एवं फाइनेंशियल असिस्टेंस देवाई स्कीम लॉन्च कर सुभद्रा योजना जी 10,000 टका वर्ष को देबे आज्ञा सर जो स्कीम 10,000 टका रे माने एम्पावरमेंट हे जो ना सर किछि एक्सटेंट रे इज सम एक्सटेंट इट मे बी बेनिफिशियल 10,000 टका दे दिबे आपनकर फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर जिवो ना सर ताले गोटे जिनस आम देखिया जो सुभद्रा योजना रे पैसा नबा लगे आछथि कि कार रे आछथि कि बोलेरो रे आछथि कि एकदम भलो एकदम घर आछथि सेमानको दरकार नहीं किंतु ताको एनरोल करा है सेठी आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप कोन कर परिबे सपोज आप देखिबे स्पॉट जे अरे भलो लोक नंबर स्कॉर्पियो रे लक्ष टका पेंशन पाउथबी आपण से बाध्य व्यवस्था पे दरखास्त करिबी ठीक आज्ञा ओके सर कोन आज्ञा सर किछि किछि सेठी लूपहोल सर अछि किछि किछि लूपहोल्स अछि एक्चुअली किछि गवर्नमेंट को लिखि जणेबे जदि आपण एडमिनिस्ट्रेटर को लिखि जणेबे यस सर सर मु लिखि जणेबी जे सर किछि एठी एक्चुअली जो माने एलिजिबल बेनिफिशियरी नुहंती से माने एठी पाउचंती तेनु मु पूरा लीगल प्रोसीड्यूर रे जो गवर्नमेंट रो गाइडलाइंस अनुसार ए माने पई लिखिबी इवन इन पॉलिटिकल प्रेशर पहिला पड़े भी सर मु लिखिबी जे सर किछि इन एलिजिबल बेनिफिशियरी पाउचंती तेनु से मानकु एथिरु डिलीट करा जाऊ आज्ञा जो माने एक्चुअल बेनिफिशियरी से मानकु सर दिया जाऊ
corruption ଉପରେ nowadays corruption is happening. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ young officers ମାନେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ involved ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ୟା ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? କହିବି ডিজিটাল গভর্নেন্স जो पैसा सब जाऊँगी सार से कौन कर डिजिटाल जमी यूपीआई जो ट्रांजेक्शन हम बर्तमान सार आम ओडिशा गवर्नमेंट गोटे गाइडलाइन आनी जिते कॉलेज मान जिते सब होना जिते सब ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁ ନେତା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ କଲେଜରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ତାପରେ କହିବେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍ ଆଜ୍ଞା ସରି ସାର୍ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ ଯାହା ପଚାରିଲେ ବୁଦ୍ଧି ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ସାର୍ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ମାନେ ଏଇ ସାର୍ ମୁଁ ନେବି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ एक है सार डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करेगी दुई रे नेफ्ट थ्रू नेफ्ट एंड यूपीआई थ्रू रे सार जमी ये ट्रांजेक्शन हम सेटा लक्ष्य करी सेटा तो ट्रांजेक्शन चली ऑलरेडी जनधन योजना आप शुणी आज्ञा सर कौन से आप जो कथा कहले सेटा चलची आज्ञा सर जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दिया हला सीधा सब टंकाटा लोकर अकाउंट को जवा मध्यस्थी हाथ मारियार के नाही इन कैश ट्रांजैक्शन होबनी ता अकाउंट जाके पहुंचला आउ आपनकर करिवार किछ नाही जते आज्ञा सर आपन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन साइड रे जुडा को होय रास्ता हेछि अथच रास्ता को मोरम पड़ी के तापर पिछु डाल देछु कि सिमेंटा प्रोपोर्शन ठीक हेनी एगुडा का अपन थरा अधा एंश्योर कर पारिबे आपन को ऊपर 30 टा टाइप ऑफ वर्क ब्लॉकिंग टा आपन मार्क आज्ञा सर हैं सर जाई देखि करिवे अब एटा आपन को चांस फर्स्ट चांस सर थर्ड अटेम्प्ट बस फर्स्ट प्रीलिम्स फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू ठीक आपण ऑलरेडी तीटा टेक साइड द्वारा आ गोटे छोट द्वारा बंद अछि टेंगल तो आपण पहुंची गेले आज्ञा सर सर से गोटी को आखे आगे रखी आज के तारीख रे अछि 20 तारीख आफ्टरनून सेशन सर इतने दिन अच्छी अपन पाखे 12 दिन पूरा अच्छी सब इंटरनेशनल Right. देखुंती भीतर की जाके देखिए आप जहाँ उत्तर दौरान तार परवर्ती क्वेश्चन टाइम कौन देवी यहाँ माइंड रखिए सर जापान हो चाइना हो से ऑस्ट्रेलिया हो जहाँ हो देखिए ओडिशा गवर्नमेंट स्कीम टा टिके पढ़ी देबे आज्ञा नेट रे मारिबे सब आसु आज्ञा सर को स्कीम रे एलिजिबिलिटी कोन तार लिमिट कोन हरिचंद्र योजना कोन है सर गोटे लोक एक्सपायर कला मृताहत है सारे आजिस्टांस दिया शव दाह पाई तार एलिजिबिलिटी कोन देखि देबे आज्ञा सर से फैमिली रे एलिजिबिलिटी देखा जोटा से लोक तो मलानी तार एलिजिबिलिटी कोन देखिबे आज्ञा सर एवं ताको केते टंका दिया हो एटा देखिबे आज्ञा सर सब बडे स्कीम कोन जो ये ये भी ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଥର ଇରାନ ୟୁଏସ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ସେଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାପରେ ଭିତରେ ପଡ଼ सेटा कोन रीजन सर सेटा देखिबा भी रीजन आज्ञा सर हातिर दी प्रकार दांत बट देखिए भी ना तो बाहर गोछि आउ भितर चोबेबा भी अलग दांत କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ତ ଜାଣୁ आज्ञा सर ସେମିତି କହିଲେ କ'ଣ ସେ କହିବ ଗୋଟେ ଲୋକର ଜାଣିନି ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ଦେବା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି ଠିକ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣନ୍ତୁ କରପ୍ସନ୍ ହେଲେ ହାଉ ୟୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରପ୍ସନ୍ जनरल टॉपिक ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଉପରେ ଆପଣ ଜମା ଛାଡକୁ ଯିବେନି। ମୁଁ ଏଇଆ କରିଥିଲି ସେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୋର ସିନିୟର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ मेक पीपल अवेयर पृथ्वी गोटे कंट्री पहले जो करप्शन प्रूव हेले डेथ पेनल्टी दिया जाए ओ कंट्री एटा सॉरी पड़ो एटा हमको फीडबैक दे देले आपण सेति की पढ़िबे आ पढ़िबे नहीं आज्ञा तो सर ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉଠି you have already qualified for the written price and learning improvement. So it's a very good opportunity Thank you. to make it clear to your career. So give good answers, thoughtful answers. Okay? All the best. Oh, thank you. ऑल द बेस्ट आज्ञा सर थैंक यू सर ঠিক আছে। आज्ञा